Bapa adalah satu. And in verse 30, Memegang he hidup kita. said, I and the Father Siapa yang bisa are ganggu one to hubungan hold kita? our life. Siapa yang bisa menjamah hidup kita? Who able to touch our life? Iblis bisakah ganggu kita? Can devil touch our life? Jamah kita? Or Tak ada. no, he cannot. Bagaimana setelah kita ada dalam Kristus? Apa yang menjadi kesukaan kita di dalam Kristus? So, after we believe in Christ, what become our joy in Christ when we are in Christ? Yang pertama, saya berharga. The first one, I'm precious. Dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, In John, 1 John 1, verse 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. he said, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become the children of God. He Supaya gave menjadi power anak-anak Allah. that to become the children of God. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. That who believe in his name. Kenapa berharga? How can we become precious? Kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Because he gave us a right to become a children of God. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. He gave us authority become a children of Kuasa God. itu tinggal di dalam kita. The authority is stay in our life. Yang mengubahkan hidup kita. That change our life. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. That we can be a children of God. Mempunyai karakter yang sama dengan Allah. That have a similar Bahkan character mempunyai with sifat God. yang sama dengan That Allah. we have a same things that God's like to become Sehingga a children kita of God. sungguh-sungguh dapat menjadi terangnya dan menjadi garamnya Tuhan. That He can become a light and salt for God. Tuhan tempatkan kita di dunia yang gelap. God place us in the dark world. Supaya kita menjadi terangnya. That we can become His light. Untuk menerangi kegelapan. To light the dark. Dengan apa kita menerangi kegelapan? How can we lighting the darkness? Dengan kehidupan kita yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. That we live our life according to God's will. Kita tampil berbeda. That we live differently. Perbuatan kita berbeda. Our deed is different. Dengan dunia sekitar kita. That with the world around us. Itulah karakter Kristus yang tinggal di dalam kita. That's the Christ character that live in our life. Semua orang boleh buat yang sama. Everyone can do same things. Budaya boleh berbuat demikian. The culture can do that kind Tapi of anak things. Tuhan But the children of God, yang berharga di hadapan Tuhan, that precious in His sight, hidupnya berbeda. the way they live is different. Perilakunya berbeda. Their character is Cara different. berpikirnya berbeda. The way of things, Omongannya juga berbeda. the way they talk is different. Tingkah lakunya berbeda. Whatever they do is different. Semuanya berbeda. Everything is Karena kita different. adalah milik Tuhan. Because we are His. Tuhan mau yang demikian. God, that's what God's want through our life. Kita berharga sebab kita adalah anak Allah. We are precious because we are the children of God. Yang kedua, The second one, di dalam Injil Yohanes pasal 15, in John 15 verse 15, ayatnya yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, I no longer call you servants,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Because a servant does know his master's business. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Instead, I have called you friends. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu For everything that I learned from my father. segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. I have made known to you. Kenapa kita berharga? Why we are precious? Setelah kita ada dalam Kristus, kenapa kita berharga? Why we are precious when after we are in Christ? Kita bukan lagi hamba. We are no longer servant. Tapi Yesus berkata, engkau sahabat. But Jesus said, you are my friend. Amin. Amen? Amin. Amen? Kita semua ini setelah percaya Yesus, kita berharga di dalam Tuhan. Karena kita menjadi sahabat. So after we are in Christ, we all is precious in His sight because all of us is His friends. Sahabat itu berarti punya relasi yang intim dengan sahabat kita. So friends have a close relationship with our friends. Yesus berkata demikian. Jesus said, Aku tidak dapat buat apapun sebelum kuberitahukan kepada sahabat. I will not do anything until I told my friend. Apakah kita sahabat? Are we friends? Sahabatnya Allah? Friends of God? Yes. Yes. Dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. In Psalms 25:14, Tuhan berkata demikian. God says, Aku bergaul karib dengan mereka yang takut akan Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada kita. He said, the Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Siapa sahabat Tuhan? Who's God's friends here? Mereka yang takut akan Tuhan. That them who fear the Lord. Amen. Apakah kita semua takut akan Tuhan? Are we fear the Lord? Yes. Apa itu takut akan Tuhan? What's the fear of the Lord? Ya. Apa itu takut akan Tuhan? What's the fear of the Lord meaning? Raja Sulaiman berkata begini. King Solomon said, Orang yang takut akan Tuhan the people who fear the Lord, membenci kejahatan. it's shun evil. Semua kejahatan dibenci. Every evil thing he Dibenci. Semua kejahatan he dislike. dibenci. Nah, apakah kita benci kejahatan? Are we dislike evil Atau kita suka dengan kejahatan? or we like evil? Sahabatnya Tuhan God's friends membenci kejahatan. dislike evil doer, evil things. Bahkan bukan hanya kejahatan, tapi membenci kesombongan. Not only the wickedness, but also the proud. Mengapa setan dilempar? Kenapa iblis dilempar dari surga? Why the angel has been thrown from the heaven, the devil, Karena dia sombong. because he is pride. Dia There is a pride menyamai in him. dirinya sama dengan Allah. He wants to make him equal to God. Ada 5 kesombongan yang dibuat iblis itu. There is 5 pride that
sampai dilemparkannya ke Devil bumi. wants to do until he was thrown. Orang to yang heaven. tadinya salah satu pemimpin di dalam kerajaan surga. He was a leader in the heaven. Semua pemimpin yang ada di malaikat-malaikat yang ada, dialah pemimpinnya. He was the leaders of the angels Orang kepercayaan. that God trusts him. Tapi karena kesombongan, But because of pride, Tuhan lemparkan dia ke bumi. God has thrown him to the earth. Nah, Tuhan mau That God wants sahabat-sahabatnya his friends tidak demikian. not like that. Bahkan membenci, itu namanya kesombongan. And not wanting to be a pride Amin. people. Amin. Amen. Kita dulu pelaku kesombongan. That before we are so we're proud with ourselves. Dipikirnya orang sombong itu hanya orang yang kaya. Sometimes we thought the people who are proud only for the people who are wealthy. Tapi sebenarnya di Indo ada orang-orang yang di kolong jembatan juga sombong. But in Indonesia, so many homeless people that live under the bridge, they also so proud with themselves. Harga dirinya lebih dari yang sepatutnya. Sometimes their self-pride is more than what they should have. Nah, Tuhan mau It's maybe I can explain. Sometimes they're not willing to be helped. kita menjadi sahabat-sahabatnya. So God wants us to become His friends. Hingga perjanjiannya diberitahukan buat kita. So He let us know His covenant. Waktu kita hidup di dalam perjanjiannya, When we live in covenant, ada banyak berkat yang Tuhan there is berikan. so many blessings that Bahkan kita jadi God wants to berkat buat bless banyak us. orang. And even we become a blessing also for others. Haleluya. Yang Haleluya. berikut yang saya bagikan dengan kita. Di dalam saya aman karena dipimpin oleh Roh Kudus. We are safe because we are being led by the Holy Spirit. Dalam Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Romans 8. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yeah. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ya. Di ayatnya yang pertama dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. So in the first one, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Itu tidak titik, ada koma. But no, after that, not dot, but comma. Terjemahan Indonesia titik. In Indonesian translation is dot after that. Tapi sebenarnya itu koma. But the truth is, after that is comma. After the word is comma, Jesus Christ. Ada kalimat yang selanjutnya There is next sentence. yang berkata, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. That for those
who are in Christ Jesus. That walking not according to the flesh, but to the Holy Spirit, to the Spirit. Kita dikatakan bahwa tidak ada penghukuman. Kenapa disebut di dalam Kristus kita aman? Sebab kita tidak akan dihukum. Kenapa tidak dihukum? Karena kita berjalan bukan menurut keinginan daging, tapi keinginan roh yang ada dalam kita. Why it said we are safe? Because we no longer walk through with our flesh, but we walk with our spirit. We no longer give satisfy our flesh any longer. Setelah kita diselamatkan. So when we are saved, di dalam Injil Yohanes 5 ayat 24. In John 5, kita dipindahkan dari maut datang kepada hidup. So we are being moved from the death to the life. Tetapi untuk mempertahankan hidup ini, hidup yang sudah diberikan, yang dikatakan Zoe itu, hidupnya Allah dalam hidup kita. But to keep our salvation, which is called Zoe, that in our life, Rasul Paulus mengingatkan kita, Apostle Paul remind every one of us, kita aman di dalam Tuhan Yesus. That we are safe in Christ Jesus. Bila kita tidak menurut keinginan daging. That we are no longer follow the flesh. Tapi menurut roh. But according to the Spirit. Galatia pasal yang kelima di ayat yang ke-19. Galatia 5 verse 15 sampai 21 to 21. Kita tahu bahwa keinginan daging itu ada di dalam kita. That there is the flesh is in us. Jadi di dalam kita Yes. Iya. Berarti di dalam kita ada dua keinginan. So in us there is two types of desire. Pertama, first, keinginan daging. That is the flesh desire. Keinginan daging. Dan yang kedua, and the second one, keinginan Roh Kudus. That is spirit desire. Di ayatnya yang ke-22. In verse 22, pertama adalah kasih. There is love, sukacita, joy, ada damai sejahtera, peace. Alkitab katakan begini, kalau kita melakukan ini, the Bible say, when you do all these things, tidak ada hukum yang dapat melarangnya. There is no law that able to stop it. Kenapa dikatakan kita aman di dalam Kristus? Why it said we are saved in Christ? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Because we are led by the Holy Spirit. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, when we are led by the Spirit, maka semua perbuatan yang kita lakukan, that everything that we do adalah menurut, that's according dari Roh Kudus to the dalam Spirit, kita. the Holy Spirit in our life. Kasih itu bukan karena, the love no longer because. Kasih yang kita perbuat bukan kalau. The love that we do not of the some reasons. Tapi kasih yang kita lakukan, but love that we do, itu kasih yang walaupun
the love that we do is the love that even though Inilah kasih agapao. this is the love of agapao. Kita secara manusia, As human being, kasih kita itu kasih yang karena. our love is always have a reason. Karena engkau berbuat baik, Because you have done such. saya berbalik berbuat So I baik. can love you back. Kasih kita bahkan punya syarat. Sometimes our love there is a condition. Kalau engkau berbuat baik, If you do such and such, baru saya berbuat baik. I will do same back to you. Kasihnya Tuhan But the love of God di dalam kita in our life, adalah kasih yang walaupun our love is Mau the berbuat love baik that atau One even menjelekkan though. nama baik, saya tetap mengasihi. even though you do such things that not good to me, I Seperti still Yesus, love seperti you Yesus. like Jesus. Rasa dicaci, dimaki, That he's been condemned, it's been many things has done to him, bahkan harus mati seperti penjahat. and he has to die as a Tetapi tidak criminal. pernah buat jahat. But he never do to us back. Para pembesar tidak temukan kesalahan apapun dalam dia. The Pharisees never ever find any wrongdoings, Tapi dia mau mati buat kita. but he would like to die for us. Bahkan dia minta, Bapa ampuni mereka. And ask for forgiveness from the Father Karena mereka for tidak tahu everyone who done wrong to him, apa yang mereka perbuat. because they don't know what they do, what they have done. Kalau Tuhan Yesus tidak mengampuni mereka, If God not forgive them, tidak ada satupun orang Israel yang dapat diselamatkan. there is no one Israel people can be saved. Tapi karena Yesus mengampuni mereka, But because God forgive them, sebagian kecil dari orang Israel hari ini, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. the small amount of Israel Haleluya! Jew people has accept the Lord as a Lord and Savior this day. Nah, Hallelujah. kasih yang sama That's the same love Tuhan mau ada di dalam kita God wants in us. untuk dapat mengasihi orang That yang able membuat to kesalahan love- sekalipun, To love others that musuh sekalipun, do bad things to us, even our enemies, kita dapat mengasihi that mereka. we able to love them back. Amin. Amen. Mari kita tepuk tangan buat dia. Let's Haleluya. have a clap for God. Apa yang Alkitab katakan tentang kita di dalam Kristus? What the Bible say about us in Christ. Matius pasal yang kelima, Matthew 5. ayat 13 sampai ayat 14. You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, how can it be made salty? It is no longer good for anything but to be thrown out and walked on by people. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Haleluya. Hallelujah. Yesus katakan, kamu adalah garam Jesus dunia. said that you are the salt of the world. Di dunia ini begitu banyak pembusukan yang terjadi. In this world, there is so many things that make us what's busuk? Pembusukan. That make us rotten. Tuhan mengutus kita
But God sent each one of us ke dalam dunia into this world sebagai apa? Garam. as a salt. Garam punya fungsi That the salt have a function supaya semua yang digarami that everything that has been covered by the salt tidak mengalami pembusukan. that won't be rotten, can be preserved. Itulah kita. That's us. Tuhan utus kita That God sent us supaya kita jadi garam, that we can be a salt. supaya tidak terjadi pembusukan. That there is no everything can be preserved. Gaya hidup kita Our lifestyle harusnya sebagai surat-surat terbuka should be as an open letter supaya dapat dibaca oleh semua orang that everyone can di read sekitar kita. for the people surround us, Lalu mereka memuliakan Tuhan. so they will glorify God. Yang kedua, And the second one, kita ini terang. that we are the light. Yesus tidak beritahu kamu nanti akan menjadi terang. Jesus not telling us that you will be a light, Tapi Yesus katakan kamu terang. but He said you are the light. Terang yang menerangi kegelapan. That the light that will light all the darkness. Dunia penuh dengan kegelapan. This world is full of darkness. Perbuatan-perbuatan mereka That their behavior, semuanya adalah kegelapan. it's a dark. Berarti mereka berbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. So they have done the things that not according to God's will. Mereka berbuat seperti yang bapak mereka berbuat. They have done the things according to the worldly father that they have. Siapa bapak mereka? Who are their father? Itu si jahat, si iblis. It's the devil. Sehingga Rasul Paulus katakan begini buat kita. So the Apostle Paul said Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, in 1 John 2 and 15 and 16. 1 John 2, ya. Ya. Haleluya. Haleluya. Do not love the world, nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ya, ayat 16. For all that it is in the world, the lust and sensual craving of the flesh, and the lust and longing of the eyes, and the boastful pride of life, these do not come from the Father, but are from the world. Dalam dunia ini ada 3 keinginan besar. In this world, there is 3 big desires. Pertama, keinginan daging, That's a flesh desire, keinginan mata, the eyes desire, dan keangkuhan hidup. and the pride of life. Itu bukan dari Bapa. It's not from the Father. Itu dari dunia. That's from the world. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. The world is going away with all its desire. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga, But the people who do the will of the mereka Father, akan hidup selama-lamanya. it will live eternal life. Amin. Amen. Amin. Amen. Mari kita sebagai orang yang aman dalam Tuhan, karena kita sebagai pelaku
kehendak Allah di Let's bumi. we all save in God because we are the doer of Jadi our seperti- Father's will. Mau jadi seperti Raja Daud If you want to become a yang King Allah David, begitu bangga, that God's so proud of him, yang memproklamirkannya, and he declared, aku mendapat Daud bin Isai, I found Daud bin Isai, seorang yang David, berkenan padaku, that I'm pleased in him, yang melakukan kehendakku pada zamannya. that he do my will in his age. Nah, Tuhan mau And God wants, kita sebagai anak-anak Tuhan as the children of God, menjadi pelaku-pelaku kehendak Bapa di bumi ini. that we are as a doer of his word in this earth, Pada zaman ini. in our age, Amin. in this age. Amen. Yesus berkata demikian. And Jesus says, Bukan semua orang yang menyembah aku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam surga. that not everyone who call me God, God will enter the kingdom of God, Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. but the one who doing God's will. Amen. Apakah kita pelaku kehendak Tuhan? Are we a doer of his will, his word? Amin. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Tuhan tolong kita. God will help us. Roh Kudus memberi kemampuan buat kita And the Holy Spirit will enable us untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. to do his will. Walaupun dia bertentangan dengan hati. Even though sometimes it's not according to our Walaupun itu bertentangan heart dengan keinginan kita. or desire, Tapi kemampuan Tuhan. but God will Beri kita kemampuan enable each one of us untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. to do his will. Tuhan tolong kita semua. God's will help each one of us. Mari kita berdoa. Let's we pray.